الموسم الرياضي لا الدرجه الرياضيه الموسم الرياضي 2018 2019. خير ما نفتتح بهذا الجمع المبارك وقراءة الفاتحه على جميع اموات اسرتنا الرجاء الرياضيه وبالخصوص المرحومين فقيدين علينا وعزيزين علينا السي رشيد البوصيري والحاج ضيف الاسكي رحمه الله. فاتحه مفتوحه. بالمناسبة أيضا نتمنى الشفاء لجميع الرجويات والرجويين وخاصة المشجع السيمو اللي في هذه المناسبة كنستحضروا الوضعية ديالو. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يشفي جميع المرضى وجميع الرجويين والرجويات وجميع المسلمين والمسلمات. خير ما نتبارك به في هذه الجماعة هو آيات بينات القارئ اخ السي عبد الصمد الرشيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
قبل ما ندخلوا في النقطه الاولى من جدول الاعمال، كنود ترحيب بالسيد ممثل وزاره الشباب والرياضه واستسمح اذا سمحتوا. النقطه الاولى ديال جدول الاعمال تتعلق بتحقيق الصلاحيات وتوفر النساء. توجه السي الفيماني. بناء على ورقه الحضور، إذا الجمع العام يعتبر جمع صحيح ومنعقد بصفة قانونية نظرا لتواجد 94 منخرط من أصل 154 منخرط. سي كريم نجاوبك. تفضل طرح السؤال ديالك ونجاوبك. عطيني. مريم 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 94 من اصل. غادي نكون ديال اوردينال ولا اوردينال؟ الجمع العام المستدعى يومي هو جمع عام عادي. هذيك النقطة ديال الشركة ديال الجمع العام. إذا سمحتي السي كريم، نقطة الشركة احترموا جدول الأعمال. بغيت نذكر بأننا متوسطين في أي رغبة أو مقترح لتعديل الجدول العام. إذا كان اقترح الجمع العام أننا نكملوا الجدول العام كان لا تم. انا غنجاوب. السي متقي كورون تبارك الله. الوغ نقطة سهلة. خلق الشركة قررت تاخذ في الجمع العام اللي فات وتاخذ في الجمع العام اوردينير، وخلق الشركه ما داخلاش في النقاط اللي كيكونوا في الاكستراوردينير. انا خليني نسالي يا استاذ الغالي، خليناك تهضر خلينا نسالي. قرارات جمع عام استثنائي ماشي مع خويا سيما قدامنا بفضل الله عرفناه. كان الجمع العام اللي تاخذ العام اللي فات فيه جوج ديال دو فولي وداروا دو بيري، دار ان فولي في اوردينير و ان فولي في الاكستراوردينير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خلق شركة ما داخلاش في اختصاصات لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير. النقطة الثانية جمع عام استثنائي ماشي العام. شوف ديال الجمع عام الاستثنائي ديال اللي اشار ليه بالغلط السيد الرئيس ماشي جمع عام عادي، جمع عام. كان استثنائي السي متقي حيت كان فيه لادابتاسيون دي ستاتيو اللي كان استثنائي. السيد الرئيس كنطلب منك دير لينا لا بريفي دو فاسون راه نصرفوا عليه دونك حطوا لنا الله يرحمه. بغيتي تسير الجمع العام السي متقي، اجي خذ البلاصه كاع دابا ونتهنى. اجي خذ البلاصه بغيتي. بلاصتك السي متقي، خليك في بلاصتك الله يخليك. خليك في بلاصتك السي متقي. السي متقي غتخليك في بلاصتك الله يخليك. لا ترجع لبلاصتك وتكلم. ترجع لبلاصتك وتكلم. رجع لبلاصتك وتكلم. دابا باش نحلوا هذا الجمع هذا خصنا لا فيريفيكاسيون دي كورون. لا فيريفيكاسيون دي كورون فيها جوج النقاط. الجمع العام العادي راه حنا عندنا كورون، الجمع العام الاستثنائي ما عندناش كورون. حنا في لا فيريفيكاسيون دي كورون ندوزو قبل ما ندوزو لجدول الاعمال نفيريفيو الكورون.
تقي مرة أخرى أتكلم وأتوجه إليك. القانون الكورم شحال في الجامعة عام 6 الجامعة عام 6 عطينا حساب غير ضعيف سي La question, j'ai oublié la réunion. Nous sommes convoqués par l'Assemblée générale ordinaire. Les règlements est clair. Nous avons convoqué l'Assemblée générale. Ordinaire, nous vérifions le quorum d'une assemblée générale ordinaire. Riti à l'assemblée générale maintenant, je vous là. On a rempli à l'assemblée générale. الجامعة نخليو الجامعة تجاوب نخليو الجامعة تجاوب. شكرا اخوان الحضور الكريم. نظن بان الجمع العام اللي توصلت به الجامعه هناك جمع عادي لفريق الرجاء البيضاوي. الكوروم متوفر 94 على 114. نبداو ان شاء الله في الجامعة. حنا عندنا واحد جامعة عام 6 احنا ما عندناش جمع عام 6. احنا كجامعه الان اختيارنا في جمع عام عادي. الكوروم ديالو راه عمر المتفحص او المقرئ يسجل التحفظ ديال الاستاذ كان متفق كبر الجامعه. شكرا استاذ. الجامع العام يعتبر جمع قانوني. النظام القانوني تم احترامه. نمر النقطة الموالية تتعلق بتعيين مراقبين المحضر. شكون الإخوة المتطوعين؟ جوج الإخوة المنخرطين باش يتعينوا كمراقبين. إخواني من المنخرطين من أجل سي إبراهيم يتفضل محضر. سعادة الإله إبراهيم كاين جسد إبراهيم. نبي نقول لهم نقول لهم ايه. أخ آخر من فضلكم منخرط آخر. طبعا الحال الأستاذ بوهو. سي صادق تفضل. تفضل سي صادق تفضل تفضل الله يخليك تفضل 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 سي صادق تفضل. ميكرو. السلام عليكم السيد الرئيس والاعضاء ديال المكتب المديري. واحد الطلب ديال واحد المنخرط معنا تم الحبس ديالو باش ما يحضرش معنا الجمع العام. تنطلبوكم تمنع باش ما يدخلش. الله يجازيكم بخير. حنا في الجمع العام حنا كنا منخرطين كنا خوت. سمحوا لي هذا السيد الا جات على خاطر هذا طلب الا جات على خاطركم. الجمع العام نبغى الاخوان كاملين منخرطين الا جات على خاطركم. سي صديق ما غندخلوش في هذا يعني الا بدينا كنهضروا في هذه النقاط ما غنتبعوش جدول الاعمال. راك شفتوا جدول الاعمال فيه 12 نقطه. اسمع نجاوب سمعتك نجاوب اوكي. هاد النقطه ديال هاد الحاله بالذات راه غنقدموها في الاخير ديال دايرينها في البوان ديفير غنهضروا عليها حيت واحد الواقعه اللي وقعت غير هاد يومين ما كانش يمكن لنا ندرجوها في اوكي غير مقبوله وغنهضروا عليها. ودو توت لي مانيير اي اجراء في هذا الباب لاسامبلي جينيرال هي اللي غتاخذ والقرار الاخير كيرجع لاسامبلي جينيرال. ما خديتو القرار ثم خديتو القرار ديجا. الا كاين القرار انا كاين كنسول السيد راه شفتي الحق نسول. لا دابا حنا في بوان 2 دونك انا قلت لك نقطه نظام السيد الرئيس. تفضل. دابا السيد الا كان عنده مشكل تاخذ فيه قرار بلغوا السيد القرار ديالو يمشي بحال. القرار تبلغ له والقرار تبقى الريغلومون انتيريور تبلغ له. والقرار اللي خديناه قرار بروفيزوار خصو الجمع العام يوافق عليه ولا يبدلو. دونك دايرينو في النقطه ديال هو توصل بالورقه. دونك ما يمكنناش يعني نغيروا الترتيب اللي عندنا ولوغ دو جور عندنا. الله يخليك السي صديق باش نمكن نزيد. شكرا. قبل إعطاء الكلمة للرئيس سيتم عرض.
سي صادق من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك سي صادق من فضلك سي صادق من فضلك من فضلك من فضلك الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم يدوز مزيان ان شاء الله. قبل المرور للنقطة الموالية وإعطاء كلمة السيد الرئيس كلمة افتتاحية سيتم عرض واحد الفيديو. السي معاذ شكرا. السادة والسيدات المنخرطين، السادة ممثلي الجامعة والعصبة، السادة والسيدات ممثلي الصحافة، شكرا للحضور معنا اليوم في هذا الجمع العام العادي لسنة 2018-2019. كنتمنى يدوز هذا الجمع العام في ظروف جيدة تكون كتليق بالمستوى ديال النادي ديالنا. الرجاء معروفة منذ زمان بالثوابت ديالها: الوطنية، الديمقراطية، الاحترام، المعقول والعمل، الأفكار والابتكار. لهذا كنطلب من الإخوان الحاضرين باش نعطيو واحد الصورة مشرفة ديال النادي ديالنا كرة القدم ديالنا. لا سيما أن المكتب خدا القرار باش هذا الجمع العام يدوز مباشرة على لاباج اوفيسيال ديال الرجاء باش يمكن لنا نوريو بأننا في المغرب وفي نادي بحال الرجاء يمكن لنا نكونوا حضاريين وندوزو اجتماعات يعني بالطريقة اللازمة. هادشي ما كيمنعش السادة المنخرطين باش يحطوا الأسئلة ديالهم ويقترحوا ويكونوا ما متفقينش معنا. حنا قابلين اللي ما يتفقش معنا، لكن نديروها بطريقه حضاريه وبشي طريقه اللي وبشي شكل اللي يكون راقي. فيما يخص الحصيله ديال هذه السنه، يمكن لي نقول لكم بان هذه السنه كانت سنه استثنائيه حافله بالارقام القياسيه من كل النوع. وهذا الشيء رغم المشاكل اللي تراكمت واللي نتوما كتعرفوها وما غنرجعوا عليها. شنو هما هذه الارقام القياسيه؟ اولا عوده الجماهير، وشفناها في هذا الفيديو القليل القصير اللي دوزنا. عوده الجماهير بكثافه في ستاد دونور، في الملاعب في المغرب وحتى خارج المغرب. هذا كان حافز كبير للفريق وساعدنا باش حققنا النتائج. وفي نفس الوقت هذا الدعم الجماهيري الكبير مكننا باش وصلنا للارقام القياسيه ما يخص المداخيل وما يخص بطاقه الاشتراك. 6000 هاد السنه الفارطه وصلنا ل 13000 هذا العام، والمداخيل 22 مليون ديال الدرهم اللي وصلنا لها. ولهذا سمحوا لي باسمكم نقول شكرا شكرا وشكرا للجمهور الرجاوي المغربي. كذلك فيما يخص الارقام القياسيه، 61 مقابله رسميه لعبها النادي. ما عمر شي نادي في المغرب وصل لهذا المستوى، وكنظن هذا الرقم القياسي غيبقى في الحوز ديال الرجاء سنوات طويله. 2 القاب، 2 كؤوس افريقيه مكنونا باش نوصلوا كنادي 8 الالقاب دوليه. وكنغتنم هذه الفرصه باسمكم وباسم جميع النادي باش نتقدم بالشكر والاعتزاز لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله لسان الفريق، يعني سان الفريق وقدم الدعم الكامل في هذه 2 البطولات اللي فزنا بهم. ومره اخرى باسمكم شكرا صاحب الجلاله للدعم ديالكم. نزيد نعطي بعض الارقام فيما يخص الارقام القياسيه. النادي ديالنا تضافر جهود الجميع، الجمهور، المستشيرين، الاخوان اللي كيساعدونا يعني منخرطين وكذلك شركات، حصلنا على رقم قياسي في المداخيل النادي ديال 106 مليون ديال الدرهم، وكذلك رقم قياسي في المغرب وخارج يعني على صعيد الرجاء وعلى صعيد الفروع اخرى فيما يخص التذاكر وفي الماركتينغ. في نفس الوقت يمكن لي نقول بان النادي الرجاء راه هو راجع في الطريق الصحيح. وبعد
بهذه الارقام غنعطيكم هنا باش نبرهن هذه النقطه هذه. اولا العوده الى الشامبيونز ليغ منذ سنين، وصلنا للشامبيونز ليغ والحمد لله رجعنا ليغو اللي شحال هذه ما لعبنا فيهم. اعاده الفتح ديال ستوند فورماسيون دوازيس، وكنشكر الاخوان المنخرطين اللي كانوا معنا يوم الاثنين واللي قدموا واحد دفعه نوعيه وعاونوا الطاقم اللي قام بهذا العمل هذا، وكذلك الاطفال اللي زاروهم وشافوهم ذاك يوم الاثنين. اعاده فتح ليكول الفوتبول اللي كانت مشدوده، المديونيه اللي نزلات 50% غنتكلموا عليها. كذلك كان شي ديون مرتكمه ديال المستخدمين ديال النادي منذ 2016 17 و 18 دفعنا 50% في هذه الديون، باقي ما قضينا عليها، لكن الناس اللي خدموا معنا وباقيين خدامين معنا حاولنا نفكوا هذه الديون هذو. النزاعات 51 نزاع بين 2016 الى 2018 في لا فيدراسيون، 51 نزاع 46 مليون ديال الدرهم، 50% تقضات عليها وبقى واحد 50% اللي غطلب جهود وغطلب شويه الوقت. النزاعات في لا فيفا 70% ديال النزاعات اللي تفكوا، باقيين 30%، وحنا كنحاولوا وكنحرصوا باش هاد لا في لا فيدراسيون ولا في لا فيفا ما يكونوش نزاعات جديده. لاول خطره في المغرب نادي بفضل نادي الرجاء كيتم البيع ديال لي كارت ديال لي تيكي وديال لي زارتيكل ميرشاندايزينغ ديال الرجاء في الانترنت، وهاد الانطلاقه هذه عرفت واحد النجاح كبير بحيث حصلنا وغنشوفوا الارقام على يعني ارقام لا باس بها اللي كتعطي واحد النفس جديد للمداخل ديال النادي. وفي هذه الاسابيع الاخيره راكم انتم شفتوها الخلق ديال رجاء راديو اللي مشروع اللي غيمكن يعطي للنادي الرجاء واحد الصوت وواحد الاشعاع باش نحلوا المشاكل ديال الرجاء ونقربوا الجمهور من ما كيدور في الرجاء. الله يخليكم يمكننا نديروا لي بورطابل كلنا سيلونسيو باش نزيدوا. الله يخليكم. هاد النتائج كلها مزيانه، لكن هذه ما كيمنعش، هذا الشيء ما كيمنعناش باش نزيدوا نبذلوا الجهود باش السفينه ديال الرجاء توصل الى البر الامن. حنا درنا واحد الخطوه، لكن خصنا نزيدوا يد في اليد كلنا باش ديفينيتيفمون نعتقوا النادي ونردوا النادي في المكان اللي حنا بغيناه. بغيت نستغل هذه الفرصه كذلك باش نشكر اولا اللعابه اللي قدموا واحد السنه في المستوى 61 مقابله والارقام اللي هضرنا عليها، واللي بقاو صامدين منذ المشاكل الكثيره اللي عرفناها في هذه السنوات اللي فاتت، حيت معظم اللاعبين ولا لا ستركتور برينسيبال اللاعبين راهم معنا منذ 3 سنين و4 سنين وعاشوا ظروف صعيبه والحمد لله بقاو صامدين. كذلك بغيت باسمكم وباسم المكتب نشكر الموظفين ديال النادي اللي في واحد الظروف كانت صعيبه بقاو حتى هما صامدين وخدامين وكيبذلوا واحد الجهود جبار. واخيرا بغيت نشكر الاعضاء ديال المكتب المديري، الاصدقاء اللي هنا معايا، الصديقات اللي كيضحيو بوقتهم، كيضحيو بصحتهم، كيضحيو بعائلتهم من اجل حاجه واحده، من اجل نادي الرجاء. المديونيه، النزاعات، الضغط المستمر، هادو كلهم عراقيل كنعيشوها يوم مورا يوم، لكن الاراده والعمل والحب للفريق والتجاوب مع الجمهور كيخلينا وكيشجعنا باش نوصلوا لهذه النتائج. شكرا للاخوان والاخوات ديال المكتب، شكرا على العمل اللي كتقوموا به. واخيرا تبين لنا وتفاجئنا في هذه الاونه الاخيره ملي شفنا بان هذه النقطه ديال السوسيتي انونيم خلقت شويه ديال الارتباك. وانا كنقول لكم جوج الحوايج في هذا الباب. كنقول لكم النقطه الاولى ما غناخذوا حتى قرار اذا ما كانش الاغلبيه المطلقه متفقه، واذا تبين بان خصنا نديروا اجتماع ثاني ولا ثالث نديروا حتى اجتماع ثاني وثالث ورابع. الشركه فقط خليني نسالي لا غير نسالي لا خليني نسالي كذا الله يخليك ودابا الله يخليك. الشركه فهي فقط واحد الوسيله باش نسيروا احسن النادي. والكلمه الاخيره
خصها وغتبقى لاسومبلي جينيرال دو لاسوسياسيون. هذه خصنا نفهموها مزيان وغنهضروا عليها من بعد. كنشكر السي طالبي والسي الفيلالي وكذلك السي بن عثمان qui est un consultant désigné par la fédération pour accompagner le club du Raja اللي هما الخبراء المغرب اليوم في هذا المجال ديال الشركه، وهما معنا غيوضحوا لنا ويقدموا لنا يعني جميع النقاط اللي كتروج بالشركه، ومن بعد غناخذوا القرار اللي غيبان لكم مناسب. بحال اللي قلت لكم اذا خصنا نعاودوا نجابوا نعاودوا نجابوا. في النهايه كنشكر الجميع مره اخرى على التواجد معكم، التواجد ديالكم معنا اليوم، وكنتمنى بان هذا الاجتماع العام غيدوز في واحد الجو مسؤول، في واحد الجو اللي يعطي صوره مزيانه لنادي الرجاء. وشكرا. سيتم عرض عمل اللجان لان التنظيم بطبيعه الحال يخص العمل الذي يقوم به المديرين سواء بصفه مباشره عن طريق اللجان. الكلمه للسي البروفيسور محمد الصفاطوخ العمل والحصيله اللجنه الطبيه. Merci, c'est Anis. Bonsoir tout le monde. Et puis je souhaite tous un bon assemblée générale, Inch'Allah, Alors, il y a un slide. J'ai mis un seul slide, bien sûr, mais je vais essayer de résumer un petit peu ce qui est sur le contenu de ce slide. Donc le travail de l'équipe médicale a commencé dès le début de la saison sportive. Bien sûr, dès les concentrations, les préparatifs des entraînements, des compétitions, et ceci, tout ça en collaboration avec le staff technique et le directeur technique et le comité. Les lieux de concentration, la durée des concentrations, ils sont étudiés et déterminés en fonction du calendrier sportif. Le rôle du staff médical ou de la commission médicale, bien sûr, au sein du club, c'est de veiller sur l'hygiène de vie des joueurs, sur leur alimentation, les soins quotidiens, les moyens préventifs de blessures, les moyens de récupération, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de matchs dans l'année, et puis les programmes de compétition. Il contribue aussi à la préparation des joueurs pour qu'ils soient aptes à toutes les compétitions. Ce staff assiste à tous les entraînements, assiste à tous les matchs, surveille tous les joueurs sur tous les plans, alimentation, hygiène de vie, les entraînements, les compétitions, veille sur les blessés, bien sûr, ça c'est très important, et détermine le programme de soins de réathlétisation et le retour à la compétition, c'est-à-dire pour les remettre sur le terrain progressivement et non pas d'une manière hâtive. Le médical travaille en étroite collaboration avec le staff technique, le directeur technique et le comité. Il est à l'écoute de toutes les propositions, il est très proche des joueurs pour leur assurer le maximum de confort. Durant la saison 2018-2019, nous avons connu quelques problèmes de blessures des joueurs, et ceci à cause bien sûr il y a beaucoup de facteurs, c'est l'intensité des matchs, qui ont joué tout le temps à l'extérieur de Casablanca. Le nombre de matchs qui dépasse 61 matchs, c'est 61 matchs officiels en dehors des matchs amicaux, donc ça doit être plus que 70 matchs à peu près. Et l'effectif était réduit au départ. Mais grâce à un travail acharné qui a regroupé le staff médical, le staff technique, on a pu gérer toutes les difficultés et les blessures à la fin de la saison. On a eu un seul blessé malheureusement, c'est notre champion, c'est Abdelila Al-Hafidi, que nous espérons voir bientôt, fin octobre. Et il est en nette progression, il travaille d'une manière acharnée pour qu'il rejoigne rapidement l'équipe. Et je saisis l'occasion pour remercier l'Ittihad al-Qatari du Korat al-Qadam, et remercier aussi le staff d'Aspital, c'est-à-dire l'hôpital là où il s'est fait opérer, et également je dois te remercier le staff, en l'occurrence le staff d'Aspire de l'Académie, qui l'ont pris en charge par la suite pour la rééducation, la réathlétisation et la remise en forme et sa remise sur... donc il peut nous rejoindre dès le 1er novembre.
La saison 2019-2020 bon, s'annonce bien avec un effectif important, programme bien établi, des soins de récupération, d'hygiène, de vie, je ne vais pas répéter encore une fois. L'équipe connaît actuellement une bonne évolution avec un progrès considérable sur le plan physique et technique. De même, et vu que le Raja joue sur plusieurs compétitions, nous avons établi un programme d'alimentation particulière que les joueurs mangent au centre de formation et puis et des compléments alimentaires, les compléments vitaminiques avec les moyens de récupération pour aider les joueurs à donner le maximum de forme. Le club a mis un programme de partenariat avec certaines institutions, notamment l'école des kinésithérapeutes. Donc ils nous envoient les kinésithérapeutes pour nous aider parce que nous avons beaucoup de joueurs aussi bien au sein de l'équipe première et également au sein des jeunes. Partenariat avec les laboratoires pour réaliser les examens régulièrement. Des biologistes, partenariat avec les centres de soins dentaires, c'est très important pour éviter les blessures musculaires, etc. Partenariat avec les cardiologues, les ophtalmologues, etc. Et nous espérons élargir ces partenariats de soins médicaux pour les autres catégories compétitives, surtout les jeunes, pour que tous les joueurs du RCA bénéficient de soins et de ceci est nécessaire pour en faire des futurs champions. Je vous remercie. نشكر السيد الرئيس على التنبيه ديالنا فيما يخص الاجواء ديال هذه الجمعه خصو يكون اجواء بناءه وعائليه اذا ما يخرجش فيه الشك انه نبقى كنتناقشوا بكل حريه في دارنا هذه ولكن كنبقاو في اطار الاحترام وفي اطار تبادل الاراء. شكرا. كلمة السي أمين العويدي لتقديم. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Hamish Mohamed. Juste une petite question au niveau de la page 24 pour le consultation médicale. En 2018, c'est 20 000 et en 2019, 104 000. Cette augmentation, c'est énorme. Est-ce que vous avez une explication dans ce sens? Des financiers. D'accord, on note la question, on la note, on en parle financier. Merci, c'est Alochine. كلمة السي أمين العويدي. الشباب. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je prends la parole pour parler au nom de la commission formation et éducation des jeunes qui a réalisé pendant la saison sportive 2018-2019, on estime que c'était un très bon boulot. Les principaux points que je voudrais souligner, c'est la structuration du club au niveau des jeunes par rapport à l'ensemble des catégories. La détection et le recrutement des jeunes talents à tous les niveaux. Et puis la réouverture principalement de l'école de football et du grand club Raja de Casablanca. Il y avait un constat de départ sur lequel qui était la base de travail de l'ensemble du comité directeur et spécialement de l'ensemble de la commission de formation. Le base de départ de 25% des joueurs qui étaient déjà affiliés au club et 75% des joueurs qui étaient nouvellement recrutés et qui ont intégré l'école des jeunes Raja de Casablanca. 33 joueurs ont été identifiés en dehors de Casablanca, avec une promotion de 2 joueurs au niveau de l'équipe A la saison dernière. Voilà, par rapport aux résultats de la
saison sportive 2018-2019 comparée aux 3 précédentes saisons sportives. L'équipe Espoir a occupé la 2e place à la fin de la compétition. Les U19 sont arrivés au quart de finale. Le U17, la 2e place. Et U15, le quart de finale. Par rapport aux 3 années précédentes, c'était qualifié de résultat en une saison. L'école du Raja Blanca pour le développement des différentes catégories de 6 à 12 ans. C'est une école qui était destinée et qui est toujours destinée au grand public et qui a ouvert ses portes la saison dernière pour accueillir plus de 800 enfants dans l'âge situé entre 6 et 12 ans, garçons et filles. On souligne bien aussi la catégorie dont l'objectif aujourd'hui de cette commission de développer l'activité au sein de cette centre d'état. L'objectif aussi de donner cours au rôle plus petit, mais également de perfectionner les futurs talents dès leur plus jeune âge et essayer d'inculquer les valeurs et disciplines dans le bon respect des grands valeurs de tâche très importantes. Un seul terrain pour l'école et les jeunes constitue la grande problématique, ou plutôt le principal obstacle que connaît aujourd'hui l'école. Ce point est en train d'être étudié en profondeur par cette commission afin d'essayer de trouver l'issue pour pouvoir développer. Il y a 3 points au niveau de cette par rapport aux 3 conventions qui ont été signées cette année avec 3 principaux partenaires. Nous signalons le groupe scolaire Al-Maghrari qui a bien voulu habiliter une trentaine de jeunes joueurs rajaouis au niveau du centre, en parallèle à leur formation au niveau du club. Le deuxième point, c'est le pavillon au niveau du centre Bourgogne qui a été loué en faveur des 18 jeunes joueurs rajaouis, 28 jeunes joueurs rajaouis. Et puis le dernier partenariat dans ce sens était avec la société syndicale pour assurer le transport de ces jeunes joueurs pour Montpellier et l'école et le centre de formation. Nous tenons par cette occasion à remercier l'ensemble de nos partenaires pour leur accompagnement dans le développement de notre centre de formation et nos différentes catégories de jeunes. Si tu permets, je vais juste préciser que parmi les 30 élèves qui étaient le centre Maghrari, on a eu 5 bacheliers, donc qui sont centres de formation de leur bac, et 5 autres qui ont eu leur diplôme. Donc on arrive à concilier sport et études, et c'est important pour la formation future de ces joueurs. Voilà, le centre de formation a eu la formidable aventure pour voir le jour et l'ouverture au niveau de la semaine dernière pour abriter 45 joueurs qui sont hébergés actuellement. Et sur ce volet-là, je cède la parole à M. Rachid Andalousi, qui est le patron de la commission infrastructure au niveau du Grand de la Blanca. شكرا صديقي امين والحضور الكريم اهلا وسهلا. انا فخور بتواجدي معكم هنا واليوم غادي نتكلم عن الحصيله ديال اللجنه البنيه التحتيه، القيمه ديال البنيه التحتيه والدور اللي كتلعبوا، لانه هو اللي كنتشاركوا بيناتنا واللي تيجمعنا بيناتنا هو الفضاءات وهي الهندسه، وهذا هو اللي نتكلم عليه اليوم. هو شيء مهم في الحياه ديالنا عموما، وكذلك كاين واحد العلاقه جدليه ما بين الهندسه والاجتماع وكذلك الرياضه. فاليوم غادي نتكلموا على هذه الحصيله هذه ديال اللجنه، وبغيت نشكر كذلك الناس اللي كونوا هذه اللجنه هذه. انا كنظن انه مهم انه نتكلموا عليهم ونذكر الاسماء ديالهم، لانه هذا مشروع ديال مكتب يمكن واحد النهار الناس هما اللي
يسيروا الرجاء لانهم منخرطين. وبغيت نذكر امين محفوظ ومولاي ادريس رحمه الله، سي نوفل حضري، سي هشام همري وسي جبابي. فهذه اللجنه هذه عملت من هذه سنه وهي تخدم، لانه كما اولا درنا الحصيله ديال شنو هما موجود، درنا لي تاديليو ديال اولا المركب ديال الرجاء، يعني المركز ديال الرجاء ديال التكوين، لانه كان مغلوق من واحد 7 سنوات، وفعلا ما نتكلموش علاش غلقوا شنو الحاله اللي لقيناها فيه، لانه راه الصور كانوا دازوا في الاجتماع الاخير اللي كان السنه الماضيه، فكان وصل لواحد الحاله ديال الاهمال كبيره، وحيت بدا تيتاكل من الداخل وما بقاش عنده اي صفه ديال البني ولا ديال ايواء اي انسان. فالعمل اولا هو بنا، يعني خصنا الرجاء تشعر اولا الهويه ديالها الاولى وهي التكوين. هذا هو الشيء المهم في الرجاء اللي خلى انه يتقدم، لانه الرجاء تعرفها كانت تطعم جميع الفرق المغربيه في البطولات المغربيه وخارج ارض المغرب، حتى انه يعني تلقاو اكثر من 4 5 لعابه كيلعبوا في الفرق وهما مكونين من الرجاء، الا انه وصلنا لواحد الحد انه في الدراجه نفسها ما تلقاو الا 3 اللاعبين اللي هما كانوا تكونوا في وترعرعوا في المركز ديال الفريق. فهذا كانت من الاولويات اللي كان رسمها المكتب، وهو اعاده تاهيل مركز او ايواء المدرسه والتكوين ديال الرجاء. اغتنمنا هذه الفرصه هذه باش نعاودوا التصور ديال هذا المركب، بحيث كان فيه غرف انديفيديوال او لجوج ديال الناس، فقررنا نديروا ان دورتوار ما يبقاوش، لانه غادي يكونوا فيه احنا مقبلين على الاكاديمي، وهنايا المركز ديال الرجاء ديال الوزيز غادي يكونوا فيه شباب اللي خاص يكون المراقبه والحرص على التربيه ديالهم، وكذلك يكونوا في واحد الفضاء اللي تيجمعهم، لانه ما كايناش غير كره، كاين الاجتماع وكاين كذلك الحميميه، خلق الربط الانساني ما بين هاد الاطفال هادو. فدرنا دي كرون دورتوار، درنا لهم كذلك جميع الشروط ديال العيش وديال الراحه، حتى يمكن لهم يأديو يعني الهدف ديالهم اللي هو الرياضه في احسن الظروف. Qui est le nombre de panneaux qui est disponible. Donc nous avons essayé progressivement d'augmenter les prix sans offenser nos partenaires, mais ça reste quand même une ressource qui est limitée, donc on ne pourra pas faire croître avec des multiplications pour les prochaines années. Donc il faut absolument trouver des sources alternatives de financement. Donc la rubrique qui a connu le plus de croissance, donc c'est les partenariats formation et infrastructure. Donc il y a plus que doublé pour passer à 7,5 millions de dirhams. Et ça aussi c'est un effort très important de la part des nouveaux partenaires qui nous ont accompagnés. Et sur la partie merchandising, c'est une croissance qui est modeste à 15% parce que nous avons essayé de tester des nouveaux modèles de distribution de merchandising, on va en parler tout à l'heure. Le test a été très positif pour nous et ça va être une rubrique que nous pourrons développer pour les prochaines années, Inch'Allah. Alors, un point de focus sur la stratégie digitale du club. Alors, la communication digitale est bien sûr devenue stratégique pour toutes sortes d'organismes, que ce soit les entreprises, les marques et plus précisément un club de football avec une envergure aussi globale que le Raja. Donc ça a nécessité d'abord le staffing d'une équipe permanente, mais ça on en a déjà parlé durant la dernière assemblée. Ce qui a surtout évolué sur la dernière année, c'est la stratégie de contenu,
Donc, on va le voir sur les chiffres aussi de contenu. Donc, on génère des niveaux d'engagement qui sont des records sur le continent africain. Et c'est des records d'autant plus impressionnants que sur le continent africain, il y a 2 géants qui sont des clubs égyptiens qui ont une base démographique qui est forcément plus élevée parce que c'est un pays qui est démographiquement plus important. Ils ont une base de fans avec une démographie plus importante. Mais malgré ça, on arrive à certains moments de l'année, durant certains mois de l'année, à les dépasser en termes de niveau d'engagement sur les réseaux sociaux. On va le voir sur le slide suivant. Donc nous arrivons à poster en moyenne 6 posts par jour, sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram et Twitter. Donc il y a une homogénéisation du contenu déjà sur les différentes plateformes. Et le volume d'informations qui est posté tous les jours permet aussi au public de rester connecté par rapport à ce qui se passe au niveau du club au quotidien. Donc, et ça, le public nous l'a bien rendu avec les interactions qu'il exprime. Donc, nous avons eu une croissance d'audience sur Facebook de plus de 350 000 personnes, et ça, c'est une croissance qui est organique. Donc, on est passé de 4 millions à 4 300 000 fans sur la page. Je dis bien croissance organique parce que la plupart des pages commerciales que vous devez connaître mettent beaucoup d'argent pour gagner des fans. Là, on n'investit pas pour demander aux gens de devenir fans de la page. Donc c'est vraiment à travers la qualité du contenu qui est posté. Sur Instagram, la croissance elle est plus que le double. Et donc on est passé de 300 000 à 700 000. Bon, la population sur Instagram elle est plus réduite que la population sur Facebook, donc c'est normal, mais ça va connaître une croissance encore plus importante sur les prochaines années. Et sur Twitter, nous sommes passés de 20 000 à 72 000 followers. Twitter reste un réseau aussi élitiste, donc c'est normal que les proportions soient de cette manière. Voilà. Alors, pour les catégories inférieures, nous donnons aussi un suivi des activités de l'école du Raja, le suivi des matchs et la diffusion en direct des matchs des U21. Ça permet aussi de motiver ces jeunes et de montrer que le Raja développe aussi la formation sur les différents niveaux. Alors tout ça, bien sûr, c'est un investissement pour lequel le club attend des revenus. Donc le contenu, on a commencé à un effort de commercialisation. Vous allez voir de plus en plus de logos défiler. Je sais que les gens en général, ils n'apprécient pas les interruptions publicitaires quand vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube par exemple, mais pour nous c'est important parce que comme vous l'avez vu sur le slide d'avant, les revenus classiques, comme on peut les appeler, ils sont limités. Vous avez un maillot, vous allez mettre 4 logos, 5 logos maximum, et puis chaque année vous allez demander gentiment à votre sponsor d'augmenter de 10%, 15%, mais il ne pourra pas doubler chaque année, c'est impossible. Donc ces ressources classiques étant limitées, il faut absolument trouver de nouvelles sources de financement, et le digital promet des bonnes recettes pour les prochaines années, voilà, au fur et à mesure qu'on développe les activités. Donc quelques chiffres pour illustrer. Sur Instagram, nous avons eu pendant le mois de juin 2019 le meilleur taux d'engagement en Afrique. Donc avec 1 million d'engagements sur Instagram, on était en avance par rapport aux Ahli et Zamalek, et donc ça c'est vraiment une performance à saluer. Sur Twitter, nous avons eu le plus grand nombre sur YouTube, pardon, nous avons eu le plus grand nombre cumulé de vues en Afrique, avec 4 millions de vues sur toutes les vidéos du Raja. Encore une fois, en avance de loin par rapport aux Ahli et Zamalek. Sur Facebook, nous avons eu le deuxième meilleur taux d'engagement en Afrique pendant le mois de septembre 2019. Donc, et c'est une performance qui a dépassé même plusieurs clubs qui sont très populaires en Europe. Donc ça c'est un classement, ce que vous voyez ici, c'est un classement de clubs, c'est un mélange entre clubs européens et africains. Internationaux. C'est un classement international, voilà, qui va au-delà du continent africain.
Alors, l'autre nouveauté en digital, c'est la radio du Raja. Donc, encore une fois, ça vient dans la stratégie de rapprocher le club à son public, de permettre au public d'être au courant de ce qui se passe, aussi d'interagir en posant des questions. Donc, il y a 4 émissions qui ont été développées jusqu'à maintenant, qu'on appelle podcast ou émissions. Donc, Pergego, c'est le podcast où on parle du club. C'est une émission de débat. Les fans peuvent poser des questions en avance qui vont être traitées pendant le plateau en direct. Donc ça permet d'avoir plus d'interaction avec le public. Tribune d'honneur, donc c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui sont en charge de l'équipe. Il y a un invité sur le plateau à chaque émission et encore une fois les questions sont collectées pour être posées. L'Oulad, c'est le podcast qui met en valeur les joueurs du club. Donc chaque podcast c'est une interview et on découvre la personnalité de manière un peu plus rapprochée, des stars bien sûr que le public suit tous les jours. La 4e émission, c'est la Grande Storia, donc c'est les moments glorieux de l'histoire du club qui sont racontés par un témoin qui a vécu ces moments. Donc... نبدا لا بريزونطاسيون ديال الرابور فينانسي كنود نقدم بالشكر الكبير لاخي زميلي مهدي بلغيتي اللي خدم معنا هذا العام بكل ما فيه من جهد وقوه وذكاء وتدبير. شكرا بزاف مهدي حيت وحنا بزاف الرجاويين كنمزوريو تراجاويت بالخدمه والدراع سي ان موديل حيت خرج من المكتب وكمل معنا وخدم معنا مور ما خرج من المكتب ومازال كيعاوننا باش نكملوا ونوجدوا لا بريزونطاسيون ديالو لا كلوتور ريبون داكشي دون لي ريغل دو لا et validé par un commissaire au compte. Merci Mehdi. Donc la présentation du rapport financier. Adlam, les Ikhwan nous ont précisé, on a une recette globale, le produit d'exploitation de 106 millions de dirhams contre 63,9 l'année dernière, soit une augmentation de 67%. L'augmentation les produits d'exploitation, c'est un record dans l'histoire du club. Quand je trouve le graphe à gauche, c'est l'évolution des produits d'exploitation de 2011-2012, c'est 2018-2019. Par rapport à la moyenne des 10 dernières années, on a 84% de progression en termes de produits d'exploitation. La bonne nouvelle, c'est le record. La bonne nouvelle, c'est les recettes, les produits d'exploitation, mais j'ai une progression de la recette liée à la billetterie de plus de 25 millions de dirhams. وجايين من المداخيل ديال المستشهرين. هذا كيعني واحد الحاجه مهمه، كيعني بان الرجاء يمكن ليها تفونكسيوني بسي بروبر مويان بسون برودوي دابيل، يمكن ليها بالكره بالنتائج وبلا كاليتي دي جو وبلا جيستيون، يمكن ليها دير مداخيل كبيره. وهذا المنطق هذا وهذا البوستولا طرحناه النهار الاول نهار جينا في لا كوميسيون بروفيزوار ونهار حطينا البيدجي العام اللي فات بور دير il faut rendre au Raja son autonomie financière indépendamment des personnes. Et c'est un point fondamental. La fermeture de stade مازال ما عاونتناش بزاف حيت كنا نديرو اكثر، ولكن ورغم ذلك وقفنا على رجلينا حيت هي مونك غاني دو 15 مليون دو درهم. حسبناه ماتش بماتش باسكو عندنا لي كاتيجوري دو ماتش، كنعرفوا ملي كندخلوا فرقه كبيره في البطوله ولا فرقه من لاكاف في لا روسيت كندخلوا اون ايكيب موين كيلو نيفو دو لا روسيت. دونك عندنا مونك غاني دو 15 مليون درهم. Les subventions étatiques كانوا de 9 millions de dirhams. وهذا كيرجع في l'argument اللي عطيت tout à l'heure, c'est que les subventions هذا العام représentent 9% des recettes globales contre 16% en 2017-2018 et 33%
en 2016-2017. Ça veut dire aussi les subventions مهمين محتاجينهم ولكن ils vont commencer à représenter 10-12% de la recette du club. Les droits TV restent stables, de 6 millions de dirhams. Et un point important, aucune recette liée à la vente de joueurs. جاو عروض ولكن الإدارة التقنية والإخوان في المكتب رفضوهم حيث بغينا de préserver la compétitivité ديال الفرقة. إذا les recettes exceptionnelles avec le maintien des équilibres fondamentaux. كنذكر بلي راه كنا درنا un budget de 65 millions de dirhams العام اللي فات، إلا كنتو وصلنا عليه الحمد لله درنا 106 millions de recettes. كنشكر كاع الاخوان اللي خدموا في هذا النطاق هذا واللي يمكنونا من هذا النتيجه. لي شارج حتى هما طلعوا، لي شارج دازوا من 34 millions de 35 millions de dirhams 68 millions 33 millions de dirhams d'augmentation 33 millions de dirhams d'augmentation. Mais Nigeria a des 33 millions de dirhams d'augmentation. C'est vrai qu'elle représente 99%. ولكن شوفوا معايا la valeur absolue بعد le pourcentage غادي نرجعوا ليه. La valeur absolue ديال les 33 millions جايه الاولى عندنا 11 مليون ديال الدرهم ديال l'augmentation ديال les frais de match, de concentration et de déplacement. لعبنا بزاف الماتشات، لعبنا 61 ماتش ولا سيزون اللي قبل لعبنا 30 ماتش. في 61 ماتش لعبنا ماتشات على برا، درنا واحد 3 ديبلاسمون واخينا وانا افريقيا ان افيون. مشينا في افريقيا مشينا بزاف ديال البلدان ولعبنا مين لعبنا البطوله لعبنا في تيرانات على برا. كنا كندخلوا في مراكش ندخلوا في الرباط داكشي كله راه خصك تخلص لوطيل ديال الفرقه ايتترا. دونك هذاك لي فري طلعوا بزاف. عندنا لي بريم كاف وسوبر كوب ويافا طلعت ب 5 مليون درهم. دي جوار بريم دو جوار و 8 مليون ديال الدرهم ديال لي جون و لا فورماسيون. دونك tout le coût de la formation, c'est-à-dire qu'il y a les salaires, il y a les frais, il y a les équipements, les charges de l'exercice qu'on a, ça coûtait la reprise des centres de formation, l'hébergement, les salaires des encadrants et l'akhiré, c'est 8 millions de dirhams. L'augmentation de la masse salariale, 4 millions de dirhams, qui est une partie de les charges qui est 7, qui est 4 هنا و3 في هذاك داخله في 8 ديال la formation. هاد الربعه فيها l'augmentation des salaires, les augmentations des encadrants. Et on a revu la structuration du staff sportif et du staff technique. Il y a eu une augmentation du coach. Il y a également la résiliation de Garrido. Donc, mais la masse salariale représente 26% des revenus en 2019, contrairement à 25% en 2018. Donc on maintient l'équilibre des charges salariales proportionnellement aux produits d'exploitation, parce que j'ai à ma gauche M. Talbi de la commission contrôle gestion de la fédération. Si ces ratios ne sont pas respectés, on n'aura pas les licences pour que les joueurs jouent. Et puis, on a l'augmentation des honoraires des PSM au Casa Event qui sont liés à l'augmentation des revenus de sponsoring ou les revenus des recettes de stade. Elle a des commissions alignées, elle a l'augmentation des recettes. Donc, avec 33 millions, on a fait un exercice pour vous montrer bien aujourd'hui la marge brute globale, les dégagés entre juin 2018 et juin 2019. On a 63 millions de produits versus 106. On a les charges de 35 millions versus 68. Donc on a dégagé 28 millions. 28 millions de dirhams de marge brute 2018 et 38 millions. Donc on a une augmentation nette de 9,5 millions de dirhams. De la marge. هاد لا مارج هادي دابا ملي كنشوفو كنقولوا علاش لي برودوي ديكسبلوطاسيون طلعوا ب 67% ولي شارج طلعوا ب 93%. Quand on retraite les produits d'exploitation كنحيدوا منهم l'impact des transferts des joueurs اللي كانوا importants l'année dernière 2018 de 9 millions de dirhams. Quand on retraite, on tombe sur le même niveau d'augmentation. On a 90% d'augmentation des produits d'exploitation ou 93% d'augmentation des charges d'exploitation. Donc on a un impact qui est neutre. C'est-à-dire on a une activité qui a augmenté de la même façon. Les produits là les charges là حيت حنا العام بعنا حتى العام اللي فات كان 9 مليون ديال الدرهم ديال اللعابه اللي مبيوعه اللي كانت في les produits d'exploitation de l'année dernière. Donc هذا pour dire que nous avançons, on vend. On a des produits d'exploitation des recettes avec des charges qui accompagnent avec le même niveau. Voilà, باش نكون كانوا تساؤل على pourquoi les charges. Avec le détail, عطيناهم لكم.
toutes les charges sont expliquées et justifiées, bien évidemment. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. فعندنا 3 بوان كاينه واحد في الكونت ديال برودوي شارج عندكم لي شارج كاين واحد جو با كومبري je voudrais bien comprendre la billetterie ديال لي زاديرون 578 000 وكاين الفوق كاين une autre colonne où il y a la billetterie. علاش billetterie adhérent 587 000 500 000 كيف لي chiffres كاينه وحده فيها 587 000 سي بلان سكو جيت وكاينه وحده فيها 597 000 la quatrième ligne ou la deuxième ligne en bas. Enfin, j'ai pas d'explication pour ça. Autre chose, les dettes, vous les avez estimées par rapport moral même à 57 millions de dirhams. Non, pour moi, c'est 80 millions de dirhams. Et plus exactement 81 millions 303 et quelques. Si vous voulez que je les détaille, d'accord? Chez la fédération, on a pour 23 millions de dirhams. Les autres créanciers, 10 millions 9. Les litiges, 7 millions 9. Le risque global, 6 millions 5. Qui a une caution de 3 millions. Dont monsieur l'auditeur a mis des réserves. Les fournisseurs, pour 8 millions 240, ils étaient à 13 millions 846, qui est les 5 millions 645 privilèges, 4 millions 240, le personnel pour 6 millions 306, les AMEC 1 million, les organismes sociaux, c'est-à-dire l'AMO et la CNSS, 2 millions 47, pour la banque 2 millions 8. Alors, et la partie des joueurs qui n'a pas été révélée au 36, qui est, enfin, une estimation sur les bases de l'année dernière, moi je l'estimais à 8 millions 375, alors que vous venez de dire que c'était 6 millions 7 millions. De tout ça, ça fait 80 millions de dirhams. Autre chose, les 6 millions 500 viennent le sponsor formation. J'aimerais bien savoir il s'agit de qui. Ok? Et merci. Merci, c'est Abia. C'est Isha. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنبغي نشكر المكتب المديري على العمل اللي قاموا به. هذه بالطبع الجمع العام يعد فرصة لتقييم العمل ديال المكتب اللي أنا شخصيا كنعتبره النتيجة ديالو نتيجة عادية بحكم خاصة الدعم المطلق ديال جميع الفعاليات. أنا بالنسبة لي بيان كانوا جوج أبطال، كانت بعض الأمور المادية اللي تسمحات، ولكن نادي الرجاء الرياضي عاودنا ما هو أحسن، وغادي نعطي التبريرات ديالي بناء على التقرير الأدبي والتقرير المالي. فبالنسبة للتقرير الأدبي سمعنا بأن كاين خفض ديال 50% ديال الديون ديال نادي الرجاء الرياضي. طبعا اغلبيه الناس هنا ما غادي يفهموش لا كونطابيليتي لاكتيف باسيف لي زيمونيزاسيون اي تو سا. انا جوغي ايمي يكون هناك هاد الديون ديال نادي الرجاء الرياضي، ها شحال خلصنا وها شحال باقي. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه بالنسبه قريت واحد الكلمه اللي جاتني شويه نتحفظ، وهي فاش كنهضروا على التكوين وعلى النتائج ديال الفئات الصغرى والامال، وكنقولوا نتائج باهره راه كاينه في التقرير الادبي.
النادي الرجاء الرياضي عاودنا الفئات كلها في U15 U19 U17 et même l'espoir pendant des années il était champion. دونك خص واحد العمل يدار كبير وانا ما كنعتبرهاش شخصيا نتائج باهره. بالطبع عندي ثلاثه ديال انا بالنسبه لي ثلاثه المسائل تحققوا مزيان. هي اولا اعاده التهدئه في النادي، وهذا ما يمكنناش نكروه لان اشتغلتوا في ظروف مزيانه وكنتمنى ان تسيروا في هذا المنهج هذا. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي اعاده فتح ديال ليكول دو فورماسيون، لان كما قال سي الاندلسي الهويه ديال نادي الرجاء الرياضي بالتكوين ديالو. الحاجه الثالثه هو بالطبع الالقاب اللي فزت بها في هذه السنه هذه، وكنبغي نوه كذلك بالعمل ديال اللجنه ديال الماركتينغ، لان خدمنا ان اوتي دو ديجيتاليزاسيون دونت اون افي بوزوان et donc ça c'est un point positif en votre faveur. Je vous en remercie. غادي نرجع للتقرير المالي. بالنسبه للتقرير المالي فاش كنشوفوا بان الوضعيه الماليه ديال نادي الرجاء الرياضي كاين واحد التحسن، ولكن فاش كنشوفوا لي ديت دو فينانسمون راهم كثار، كنشوفوا اوسي لي بروفيزيون تاعهم راهم كثار، كنشوفوا بان لي ديت فورنيسور باقيين ما طراش عليهم. انا التخوف ديالي وهو الله قدر الله الى هذه السنه ما فزناش بشي لقب من الالقاب، فلا كونستركسيون ديال تو سكي ا ايتي في risque de tomber. Donc il faut faire très attention parce qu'avec 6 millions de net, avec 22 millions de dirhams ديال la CAF, ديال les subventions, ce sont des produits أنا بالنسبة لي كنعتبرهم ce sont des produits exceptionnels. Donc لا قدر الله إلا مشينا ما فزناش بشي لقب على الأقل كأس العربي ولا مشينا في كأس إفريقيا، واش خدتوا بعين الاعتبار هذه المساله هذه؟ دونك هذا مون كيستيون. غادي نرجع للسبونسورينغ. لو سبونسورينغ اون ا في اون اوغمونطاسيون. سي مسيو البريزيدون vous avez dit un jour que le maillot du Raja valait 30 millions de dirhams. Alors je pense que vous vouliez dire c'est tout le sponsoring au niveau du Raja. C'est-à-dire le maillot du Raja, les panneaux publicitaires et autres sponsoring. وعندي تساؤل، شفت واحد لو سبونسور كي يفو 6 مليون et quelques، سميتوه سبونسور فورماسيون، je l'avais pas cité. On sait pas شكون هذا لو سبونسور. Donc, quel un sponsor qui est de 6 millions et demi de dirhams. C'est un sponsor, normalement, on sait qu'un sponsor, c'est l'image d'Yellow. Donc, si c'est un sponsor, يمكن ما بغاش يقول شكون هو، كنديروه في ديك الحاله ديال السبونسيون، ما كنديروش في السبونسور. دونك انا بغي نعرف، ما نكرهش نعرف شكون هذا السبونسور، لان علاش؟ لان باش نعرفوا شنو هما الموارد الماليه اللي غتجي من بعد، وكيمكن هنا كنناقشوا هادو جوج تساؤلات. في الاخير انا عندي طلب لك مسيو البريزيدون، سي سي بوسيبل. جي كنسمعوا واحد كلمه ريستركتوراسيون اشاك فوا، اعاده الهيكله اشاك. الرجاء الرياضي عنده تاريخ ودازوا ناس دي بريزيدون اللي ils ont fait beaucoup d'apports pour ce club. يمكن كان بوزيتيف وكاين نيجاتيف. الله يخليك السي مسيو البريزيدون، je voudrais humblement vous demander de temps en temps d'enlever هذا le mot restructuration, peut-être utiliser un autre mot، لان راه كان عمل اللي دار في عهد سي بودريقه، كان عمل دار في عهد السي حسبان. On est là pour vous souhaiter un bon courage pour le travail d'Yelkoum. On est là pour vous soutenir, on est là pour soutenir le club. ولكن il faut jamais أنا بالنسبة ليا pas dénigrer، ولكن ماشي حتى اعتراف، ولكن راه اللي جا راه كيعطى شوية. واش كنشكرك على هذا الوقت. Président et pour l'opportunité de la qualité de travail. Et je tiens aussi à
que leur agent actuellement travaille dans la sincérité et la clarté de travail administratif mais aussi financier. Je commence par l'intervention au niveau de l'école. Effectivement, il y a eu un très très bon travail, un travail sérieux dans lequel on a pu, au niveau recrutement, soit au niveau du staff technique, mais aussi l'inscription des joueurs, on avait un record extraordinaire cette année. Deuxièmement, je vais remercier aussi M. Lendel aussi, mais aussi son équipe pour leur travail acharné dans ce sens, et je l'ai vu avec mes collègues qui étaient dans votre commission, la façon avec lesquelles ils travaillent, mais aussi je ferai juste une suggestion au niveau de l'académie. L'académie va trouver, Inch'Allah, fin décembre, ou bien début janvier. Dans ce sens, effectivement, il y a des charges aussi supplémentaires. On voit les charges dans le club d'Oasis, mais aussi il y a d'autres charges au niveau de notre académie. Pourquoi pas faire un musée dans ce sens, un musée du Raja, un petit musée, mais aussi il y aura une forte demande des supporters, soit Rajaoui ou non Rajaoui, mais aussi des supporters Rajaoui dans le monde entier qui viennent dans leurs vacances. Pourquoi faire une visite guidée dans ce sens, qui paye une petite cotisation dans ce sens. C'est au niveau des prix, c'est à vous effectivement de gérer, mais effectivement ça va faire un rentrée d'argent au niveau d'une visite, parce que laisse بعلامة et بعلامة يمكن في الدار البيضاء في الجهة ديال الدار البيضاء وغتكون علامة، وهذه فرصة للرجاويين اللي اوسي فرصة الكوميتي ديالنا باش يكون عندهم واحد الدخول يومي، وغتكون au niveau de gestion autonome لهذه l'académie. Je reviens sur l'intervention au niveau marketing. Effectivement, je suis très fier de vous aussi, de votre travail, et du travail de votre équipe. Au niveau marketing, merchandising, mais aussi digital, c'est un investissement à long terme. C'est un retour d'investissement qui va être dans 2 ans, dans 3 ans, mais aussi c'est un rentrée d'argent. Au niveau des cartes, je tiens à remercier effectivement votre équipe, mais aussi au niveau de publicité, mais c'est le jeune Rock, le Rajaoui, qui voulait participer à un apport financier au club, parce qu'ils demandent aussi de recrutement, mais ils veulent aussi participer dans ce sens. Je remercie les ultras aussi qui ont abonné, ils ont plus d'abonnés au niveau des ultras, et qui dit plus d'abonnés, plus de cartes pour faciliter le. Alors aussi je vais remercier les جمعيات الجمعيات اللي دارت واحد العمل جبار dans ce sens. Ils ont fait un tombola dans ce sens pendant 2 mois, et ils ont pu donner des cartes aux participants. Presque une centaine de cartes qui ont été distribuées pendant 2 mois. Au niveau financier, j'ai une petite question dans ce sens. Il y a des augmentations des charges à expliquer, s'il vous plaît. C'est au niveau de la consultation médicale, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure, qui est passée de 19 000 à 404 000. C'est énorme. Est-ce que c'est une exception cette année, ou bien c'est juste une augmentation qu'on peut voir normalement au niveau des années à venir? On a aussi une explication au niveau des honoraires, qui est passé de 333 000 à 847 000. C'est presque 200%. Tout ce qui est positif, je parle au niveau des frais d'intérêt bancaire, qui a joué leur rôle aussi, c'est important, c'est de 200 000 à 72 000 dirhams. Une question aussi précise au niveau
même pour les sociétés. Alors dans la page 18, il est fait de la tête du club. Dans la page 18, il est fait dans la tête du club vis-à-vis de la CNSS, de la saison 2016-2017. Et à fin 2019, ni les charges des cotisations patronales, ni les dettes vis-à-vis des CNSS à mentionner. Aussi, au niveau de la page 18, il a annoncé qu'il y avait 23 millions de dirhams au niveau de la Fédération marocaine de football, au niveau des litiges. Et les comptes actuels tiennent compte de l'amende de ce Fahed qui est de 5,2 millions de dirhams, parce que au niveau de l'absence des citations des principaux litiges concernés, et vu que le contentieux de Fahed, on a un problème au niveau des 6,4 millions de dirhams que vous avez annoncé tout à l'heure.